Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Saya Nat. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Ramadan Al-Mubarak kepada muslimin dan muslimat sekalian Di seluruh dunia. Ikhlas dari kami di Kinabalu Podcast. Baik, podcast yang dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Ya, dapatkan jadual perjalanan ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, pakej percutian ground Sabah, hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Gunakan kod promo Kinabalu Podcast apabila membuat temu janji bersama mereka. Dan ikuti mereka di IG, Facebook dan juga TikTok mereka NH Travel Sabah, atau WhatsApp terus ke talian +6 011164 8484 hari ini. Ya, hari Pangkis. ini. Oi. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Berjumpa kita sekali lagi di Kinabalu Podcast. Saya Ricardo. Saya Kenny. The number one podcast in Sabah. Legit. Kenapa? Sebab we are trying to have a community di Sabah ini. Namun kita belum sampai tahap kontroversial lah untuk mengadakan satu union lah. Adakah kita perlu menghasilkan kontroversi yang perlu yang akan mengcancelkan kita, lepas tu kita akan rise macam The Phoenix gitu kan? ya, betul. From the muddy bank of Whiskah. That's deep, man. That's deep. Well, anyway, selamat kembali ke podcast orang bilang episod kejap. Let me just ingat balik lah. Season 14 episode ke-8, betul ke? Iya. Betul kan ya? Bagus, kita tunggu dulu lah kan. Kita episod saya yakin. I think episod ke-8 lah. Saya Because yakin. keyakinan itu perlu. Kalau salah pun yakin juga. Yakin juga sambil bercakap orang-orang padahal baru voting kita punya lah. Yes, yakin. 8. Betul, 8 kan? Kita sekarang post sekali episod ke-8. Kita tidak pernah salah. Shit. Wah, self-proclaim. Tapi ya, saya mau ingin bercerita dan sharing tentang apa yang berlaku di... saya kita baru kembali daripada Singapura, Temasek. Celeb Fest. Ya, Celeb Fest. Dan Welcome back, man. Welcome back. Dan kira aku first time ever didn't make it to my breaking point lah. Shit. Yeah. How was it? Tell us the journey and how was the sales and how did it go? The shit went to the fan lah. It goes to the wall lah. All the walls lah. The split sheet lah. Ya. Shred lah. Siap. But bukan bilang berketawa tentang itu, sebab aku sangat bersedih sebenarnya dengan jualan-jualan itu. Bukan masalah apa. I mean, business is like that. We're trying to cheer you up lah. Yeah. We're means by me using and my tai lah kan. Yes, me and my sheet. Yeah. And also okay, saya cerita lah what's going on that time. This is the first time that I think the second time that I flew straight ahead, yang mana barang-barang sudah jalan dulu. Saya dengan producer sudah bincang yang barang-barang ni patut akan jalan because raya mau dekat kan. So all kita punya staff packed in balang ataupun jar lah. Di sana diorang bahasakan botol, 1 botol 2 botol. So tapi kita balang. Kita bahasakan dia balang. Yeah. So I think it's jar is balang, right, in Malay. Yeah. Jar is balang lah. Kalau botol lain pula kita punya istilah sini. Botol sini lain. 2 botol 3 botol. 3 botol 35 ribu. 310 bodoh. 310. Well, so dan aku beranggapan yang akan sales sebab orang mau raya dan orang mau simpan untuk raya coming up raya lah. Which is some of them did it same juga. Cuma aku tersalah calculate adalah the risk calculation that I calculated go south lah. It went south lah sebab dengan beranggapan begitu, sebenarnya pertama aku punya big issue adalah aku dah dapat bagi tester because it's puasa. Damn. Ya, itu aku tak berapa
aku bukan terlepas pandang, tapi aku rasa macam still people are looking for kuih-kuih untuk raya lah. Dan barang-barang kita memang untuk raya, dan aku bawa tidak berapa banyak yang untuk bukan yang untuk snack saja, tapi ini memang untuk raya dalam balang kan. I don't understand because kalau tiada sampel dan orang tidak boleh rasa sampel, you cannot attract new customer. Correct. Yeah. And then sudahlah sedemikian rupa. Itu adalah Slapfest. So talking about Slapfest, celebrity banyak di sana. Ada Dola lah, ada Sufyan Suhaimi lah, ada Tomok, ada Faisal Tahir, ada MK, ada Nabila, K-Click and all, Nabila Razali, ada macam-macam lah. Yeah. So celebrity banyak dan orang datang sana. It's a good marketing for Slapfest. I mean, the organizer, which is diorang mau orang datang, the footfalls ada ramai lah. Cuma orang datang sana pukul 2, pukul 3 begitu, untuk tunggu berbuka puasa dan sambil berhibur. So bila diorang berbuka puasa saja, diorang pergi di F&B punya areas, just diorang beli lah apa diorang mau beli, diorang berbuka puasa while waiting for the big stars, selalu sebelah malam lah, 7 onwards begitu. Which is, itu saja masa yang kau boleh surung ataupun tolak tester lah. Right. Which is orang sudah just wanna walk because orang sudah kenyang. Orang mau tengok artis saja. Tapi drinks jalan lah. Japrik punya piau dia memang jalan habis lah. Drinks understandable because orang haus bah puasa. And it's a hot season right now. Correct. Yeah. And untuk keropok, bagi aku macam aku beranggapan orang akan beli because pasal baru untuk raya mau standby, but aku lupa ini Singapore. We're talking about Singapore, man. Singapore orang COD je, orang call je, tengok dia di Facebook or YouTube atau Instagram. Ni nampak video lagi promotion dia. Okay, saya mau ni transfer PayNow and all, boom, hantar pergi rumah terus. That I forgot. Yang it's Singapore that advance to the level of that lah. So sedangkan kita di Malaysia masih lagi, we do have that, tapi masih lagi yang going more face to face and pegang-pegang tu balang and check ini saya mau, ini sedap ni gitu bah. So itu aku tersilap. Dan out of 150 jars that I brought down to Singapore for the Morocco cheese, which is sangat sedap I tell you. Morocco cheese tu sangat-sangat sedap sebenarnya, serius sedap. Tetapi tidak, I left I think 90 bottles, 93 bottles kah daripada 150. So maksudnya yang terjual adalah less than 60 bottles ataupun 60 balang. Wow. So basically in a perspective of vendors, yang kalau kau buat calculation, kau punya untung semua di situ sebenarnya. The rest is just like break even lah begitu kira. So my untung is there. So as orang bilang, selalunya kita akan pok untuk sold out lah. Yes, that's true. Kalau tertinggal pun at least less than 20 packs lah. Most ideal situation is sold out lah. Because satu kita dari Sabah. Takkan kau consignment hantar balik pergi Sabah, nak masuk akal lah. Sebab kau kena ship balik double the price, which is stupid lah. So aku pun sudah standby on a few plan Bs and all, mau bagi masuk pergi infak atau macam mana ke barang-barang. Tapi at the same time aku kena fikir aku punya overhead juga. True. So aku sempat berbincang dengan Razi, Ustaz Nuzan and all. Dia bilang and then at the end of it kita deal sama Japrik lah. So the rest of the stuff are still available untuk order COD. COD, self pick up di Bedok and all. Boleh, masih ada sekarang sudah kita terjual I think around 37 bottles. So ada lagi baki mungkin dalam 50 bottles begitulah, 50 balang lah. Banyak kan. You said there was a leftover of 90 kan. So now is another so 30 something sudah terjual, 34. Okay lah. Ini Japrik kan dia ada banyak followers sana. And dia pun memang ada following yang hebat dari segi dia punya dua-dua dia punya bisnes lah. Buat video lagi Japrik. Video dia hebat-hebat kan. Buat yang sambut pakai patat. The S tu best. Bodoh. I wonder macam mana dia shoot. Sebab dia strong kan. So dia pakai stand lah maybe lah. Bodoh. Kipit kurun menari kurun sial menyambut Japrik, you're genius. He's good with ideas on videos lah. He's a
And also dia banyak ajar saya untuk posting on reels and everything. Oh nice. Which is you need to do this, do that supaya dia event viral lah. Macam all those search engine optimizations and all the hashtags and all. SEO So dan sekarang kalau kamu dengar ni, kamu di Singapore, if you want to help me, dia sangat murah sudah sekarang, dia $13 saja. Pada asalnya memang dia $20, memang that's the cost price pun. Ini kira dapat balik sini. So I can pay the consignment and cover sikit lah. Orang bilang tidak loss lah, gitu. And for Ricardo and family punya persiapan raya juga. Yeah, correct. Let's think about that as well. Yeah, correct. Yeah. Yeah. And okay, what happened was like diorang tidak mau rasa tester walaupun sudah berbuka puasa sebab diorang bilang sudah kenyang. Sudah makan sana. And also kau dapat rasa the vibe because I've been through one juga ni, one of the I think Halal Eid if I'm not mistaken, yang diorang hanya mau lalu je. Lalu saja. Diorang mau lalu saja. Diorang memang tidak mencari. You know the capacity of people like wanted to go and shopping. Yeah. Yang diorang akan bawa bags tau ataupun cart. Yang that's Singapore punya tradition. Serious? Diorang akan bawa yang carry cart. Meaning to say dia memang shopping. Yang rolling tu. Yes, correct. Yang rolling. Holy and shit. And diorang ada macam bag sini, and dalam tu ada lagi boleh lipat bag. For example, kalau diorang mau masuk barang. Yeah, that is the tradition there. For real, man. Yes. Damn. Tapi kau tak nampak any of that. Kau rasa dalam out of 50, dua saja yang ada bawa begitu. When you said is the target market was like bukan orang shopping. Yeah. They're not shopping to buy for home. Okay. But I want to say thank you to all the bloods, all the listeners, all our friends yang memang datang lah. Afzal, Siti Khan, Haikal, Faizal. Aku nak dapat mention more, a few more, Munir, many of our yang memang kita the circle lah kan yang datang and support. Thank you so much for supporting. Yeah, thank you so much. Diorang datang and support juga. But yet aku try very much to I think I've tried my best. So within like macam pukul 9 sudah aku rasa macam this is not going anywhere. Aku sudah start packing up on the third days. Because I know kau push macam mana pun orang tak akan sudah. Aku drop down the price pergi $10 sudah satu, padahal daripada $20 tau. That's half price. Yeah, man. And then if you buy 5 free 1 lagi, tapi cannot go juga. Cannot sudah. Gila. So I have tried my best. Dan situ saja kapasitinya, dan berharap dengan kalau kamu dah dengar ni, Singaporeans out there, kawan-kawan di sana boleh dapatkan di Bedok lah 102 Reservoir. Contact Japrik, DM dia atau DM kami lah di Kinabalu Podcast pun boleh. So that's true. Aku rasa it is really good for macam backup punya kuih muih. You know, snacks macam gitu jarang di serve sebenarnya di raya, tetapi itulah yang kalau sudah habis itu yang kau ampai. Atau for example family kau datang, ini terus terang lah, family datang pasal kau sudah serve the good best biscuits or cookies. Yet dorang sudah makan semua kan, terus takkan kau serve the best lagi deh. Ini pikiran jahat ya. So kau tolak lah yang snacks, you know, yang pencuci mulut lah kira. Sebab nanti kau lain datang lagi, kau mesti mau taruh yang best lagi kan. Sial lah punya pikiran. You're not wrong. You know why? Chinese news also begitu lah. Yeah. So you dia macam gini lah. Okay, sounds bad macam kau cakap kan. Tapi kan orange tu, you know the Mandarin. Okay. Oh, kan ada yang apa ni yang high quality punya, ada yang box kecil punya. So kita tengok siapa yang datang. Okay, ini kira lah. Kami punya frequent client lah kan. Yang selalu membagi juga. Okay lah. Tengoklah bagi dia level mana kan. And then you have family and friends datang kan. Tengok dia family and friends yang mana juga. Kalau dia yang selalu jarang bagi tapi selalu ambil, you give them the lower one. Of course they know it's the lower one. Yeah. And they acknowledge it juga lah. Not acknowledge or what. Dia out of courtesy lah. Okay, makanlah apa yang ada kan. Yeah. You see yang family members yang kau betul-betul rapat, put that one away. You take out the good ones. Tapi kalau ada family member yang lagi yang sial, ini kau sudahlah jadi begitu kan, yang jadi mengambil saja, jarang membagi. Lepas tu kau masih lagi, ini grade 3 punya ni, tidak grade 1 punya kah?
Dia complain, ada juga begitu kan? Ada. Complain. Hey, why you buy this one? Ada one from day one. Only how much? 10 ringgit sejak bah. Cik, konon lah kan. Well, iyalah. I mean, aku rasa the survival of a fittest punya mode ataupun the monochrome of it, aku rasa orang semua begitu. Kecuali kau datuk, kau artis, kau kaya raya, kau yang tak kisah, kau mau bom habis, kau bom lah. Makin Spencer punya biskut kau hantam lah sana. Kan? Makin Spencer. Ya. Tiba-tiba ada IKEA punya food lagi sana. Whatever lah. So I mean kita faham lah kalau kita kena bagi sudah yang begitu, memang kita pun faham, kita pun jarang bagi dia. So terima sajalah. Speaking of this kan, I forgot Era Sabah ke apa itu, not to promote, tapi ada satu video ni. Pengetua dia buat ucapan sebelum kasih lepaskan budak dia pergi apa tu, holiday. Okay. Kau dah tengok tu? Belum. Dia bilang sebelum begini ni, saya ada nasihat lah, dia bilang pengetua dia. Saya lupa sekolah mana, tapi Sabah. Kalau pergi beraya di rumah orang, macam pantun loh. Kalau pergi beraya rumah orang, pusing macam kan. Kalau pergi beraya di rumah orang, itu satu balang biskut tu, janganlah kamu kasih habis itu kue raya tu. Ambillah sikit-sikit, janganlah kasih habis satu. Kau tahu satu tu berapakah? Dia bilang 40 ringgit, 30 ringgit. Ketawa tu budak-budak semua perhimpunan ketawa lang. Jadi berhemalah, jangan minta puji, dia bilang. Ya, itulah. Lepas tu baru dia cakap selamat hari raya. Alamak, ini pengetua kan ni? Pengetua. Allah, you shouldn't say that lah. It's actually bad example. Yang kami cakap tadi pun actually bad example. Kalau kau ada lebih, kau bagi saja. Tapi kalau kau tidak ada lebih, then kau do that. Tapi you don't have to tell the world. Ya. Tapi ada juga yang main peluk balang makan, bilang, sedap ni, sedap. Tapi peluk balang. Alamak. Ya ada yang gitu, ada gitu. Dia pilih dulu, dia rasa dulu semua. Terus dia bilang, ni yang sedap. Itu yang dia kasih taruh jauh-jauh, dia pegang. Yang lain makan yang dah sedap. Itulah. Dia punya yang sedap. Sial. Yang cara dia kasih apa tu, dia kasih susun tu bang. Ya. Kau tu yang kek lapis, ada yang sedap, ada yang enggak. Ya. Yang paling sedap dia kasih tutup sini konon. Yang dekat dia. Padahal kau boleh buka. Pok. Tapi yang tidak sedap tu kan yang blueberry lah, semua buka. Kau buka sedia kan? Iya, kau senang ambil konon. Iya, ini warna yang paling banyak konon, dah sedap nih. Kau tahu sudah. Ya. Tengok ini yang sikit, kasih try konon. Terus put aside. Ya, Nutella dengan madu konon. Shit. Sedap juga tu. Sedap gila. Ada juga tu, kalau sedap juga tadi makan. Macam pernah kau beli dulu sini kan? Where is that again? The supplier ni mo? Di mana saudara? Pitas kah? I still have the number, tapi saya tidak tahu dia orang ada supply ke tidak. Okay. Tapi ada Mita House lah. Di Mita Cake. KK. Ada sudah? Ya, ada di Imago kah? Seriously? Ya, if I'm not mistaken ada. I've seen their booth. Man, I need to get that for Raya, man. Ya, go man, Imago. Dia orang ada booth, and then like kiosk lah. Kiosk. Ya. Yeah. Wow. Get their cakes and also their cake batik. Apa tu, cake lapis lah. Really nice. I see. It's good. Wow. Mita Cake adalah asal dari Sarawak. Yes. Dan cake ni adalah sangat sedap lah. Dia is a butter cake, tapi dia punya butter cake. Dia bukan margarine, dia butter. Ya, dia butter. Dia don't curse me because I'm black or white. Sangat sedap. Beliur. Mau dekat-dekat raya ni, aku rasa macam another less than a week. This episode should be out last Sunday actually. So hopefully kita boleh kasi keluar besok lah. So kita have another one this coming weekend. Oh shit. I mean sponsor is a sponsor, so we need to respect that. Yes sir. But at the same time dia pun faham juga kita punya tata cara kerja. Kita ngomong di Singapore pula, urus ini barang. Banyak orang tanya kau. Thanks. Ya, sebab during this time di sana ada sempat lepak untuk dengan beberapa bloods lah di sana. Bila saya mau muncul ini? Iya, tapi the next one. Tapi kita banyak kali sudah muncul sana. Apa kata kalau orang yang muncul di sini pula? Itulah. Jadi kalau kamu muncul di sini di Sabah ni, kamu cari NH Travel Sabah. Ya, jangan risau, jangan takut. Memang ada kereta di sini boleh disewa. I've engaged a few yang kontak tadi sebelum bilang mau pergi Sabah apa semua, so I've given NH punya kontak. So kontak Nurul directly. Apa-apa it is, guna Kinabalu Podcast punya promo code. And I think this is the best way to travel Sabah kalau in a family ataupun in a
small family boleh drive, sangat bagus supaya kamu tak perlu fikir pasal commuting and all. Betul. And kalau mau pergi Kundasang pun easier kalau kamu drive sendiri. But yet kalau kamu tidak mau drive, mau relax and all, they still have dia orang punya guide or driver juga, tiada masalah. That's true, because we don't have MRT to go to Mount Kinabalu lah. That's the thing. No, we don't have. We only have CRG. We have CRG only. What's CRG? Car rental and go. Yeah. So car rental tu dapat di NH Travel Sabah lah. And also kalau kamu mau book awal dorang punya percutian, dorang ada package dorang juga yang which is 4 days 3 nights macam gitu, yang berpada-pada harga dia. Kamu boleh terus minta dulu buat itinerary kamu lah. So kalau kamu bilang kamu mau pergi sini, memang ada sudah disediakan, kamu tinggal follow saja. Dan untuk makluman kamu, diorang ni serve one on one. Diorang even satu orang pun diorang akan atur. Diorang tidak perlu macam kau in packs. Dan diorang very bagi kamu exclusivity. Diorang tidak gabung kamu dengan dua keluarga in SMK begitu. That'll be awkward, man. So diorang ada buat begitu punya perkhidmatan, which is aku rasa sangat bagus. Yes. Kau boleh really bond with the driver and bond with the nature by asking the driver, which is very knowledgeable diorang ni terhadap apa juga yang tempat-tempat yang kamu akan visit. Yeah. Dan of course kalau di Sabah ni, a few places yang you might want to consider is go to island hopping. Yeah, island hopping and correct. definitely mountain climbing or just for the sake of feeling the cold air. Yeah, go to Kinabalu lah, pergi Kundasang lah. Kundasang. These two adalah wajib. In between along the road kamu boleh pergi kelapa bakar. Yang dah biasa minum kelapa bakar ataupun makan kelapa bakar, you can get there. Sedap. Di sana terus ada lukan bakar, so boleh hantam lukan bakar terus. And also ada soto-soto juga sana. Ya, lukan tu kasih campur lada. Ya, lada. Ya, cacah sikit and then gitulah. Oi. And also along the road juga betul ada Mari-Mari Cultural Village. Kamu boleh pergi water rafting juga. Along the road di Kundasang kamu boleh pergi rabbit punya farm, alpaca punya farm. That is true. Pergi Desa Dairy Farm, which is macam New Zealand orang bilang tu. Yeah, man. Yeah. So banyak places to go. Dan aku punya recommendation kalau kamu pergi sini untuk mau bercuti, kasih kalau 4 nights lah, 4 nights 5 days 4 nights begitu kan, kamu pergi stay 2 malam dari Kundasang supaya kamu tak kelang kabut. That's 2 true. malam di KK. Ya, jangan lupa yang kita ni banyak resorts. Ya, banyak. Kalau kalau kau suka betul pantai kah, the blue seas and whatnot, and you cannot afford to Maldives. Yeah. Cannot afford to Maldives. Cannot afford to go to Maldives. Yeah. Or somewhere similar, or Hawaii kah. Kami ada Hawaii sendiri. Yeah. Kami ada banyak resorts. So check it out. And to go there, pakailah NHTS. Betul. What is that? NH Travel Sabah. Oh, ya. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah, dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Ya, dapatkan jadual perjalanan ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NHTS. Correct. Kononnya lah. NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, package percutian ground Sabah, hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Gunakan kod promo Kinabalu Podcast untuk mendapatkan diskaun hebat. Dan ikuti mereka di IG, Facebook dan juga TikTok mereka NH Travel Sabah, atau WhatsApp terus ke di Italian +6011 1644 8484. Saya ulangi +6011 1644 8484 today. Yeah. Dan kemana-mana kita akan kembali selepas ini. Hai guys, saya Razak. So korang sekarang sedang mendengar Kinabalu Podcast nombor 1 di Sabah.